কোথায় ওরে কিছু নাই এই শোন এই যে মায়ের আছে না वीडियो बनाएगा तुमके दिन मौसम बारिश में हुई जी প্রচুর গরম हो गया वो पछम छोटी डाला होगा न्यूज़ गार्डन में
একটা বল ফল নিয়ে আসলে ভালো। ওকে তো ফটো দেবো বললি আরে এরম জায়গায় ক্যামেরাটা এরম জায়গায় লিয়া এর পা তুমি তোলো এটা হালকা তোলো পাটা এরম করবে দুটো পা এরকম করবে দেখা যায় না। এক দুই তিন हमको आइसक्रीम
अभी भाई बनिया बनिया नहीं देख कहाँ के मर्दा अभी फोन कर रहा कितनी फोटो और मिलने तो चलो এইটুকু আছে এইটুকুর মধ্যে ওর হবে Let's go.